kalangitan. Ikaw ang among na ginasaligan. Sa adlaw nga tanan kami nagsangkit, kanimo among minahal nga inahan.
This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, ang sansinukuban ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya ito nga bang tahanan? Ngunit ikaw ang Ama na sa amin nakalinga. Sa harap ng iyong dambana, kaya't sa samo ng madlang, madalang habag ka. Pumunaw ka po sa tahanang laan sa'yo, kaluwalhatian. Puspusin mo ng biyaya ang dumudulog sa'yo, dambana. Pumunaw ka po sa tahanang laan sa'yo, kaluwalhatian. Puspusin mo ng biyaya ang dumudulog sa'yo, dambana. Sa ngalan sa mahanag sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Karong adlaw atong gisaulog ang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo. Sa atong pagsaulog ni Santos nga Misa, atong ihalad alang sa atong tagsa-tagsa ka mga intensyon sa atong pagpadayon pag-ampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Aron maanam kita sa pagsaulog ning Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nakumpisala ko sa Dios o kaninyo maigsuon nga nakalapas dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat o sa pagbuhat sa kanalang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa nangamoy ako kang Santa Maria kanunayang ulay, sa tarang maanghel o mga santos, o kaninyo maigsuon, ano niyang ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga mahan makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Manoy ka, Ginoo.
Himaya sa Dios dito sa langit. Kadai sa iyang mga tao, dini sa yuta. Ginoo, Diyos ng itong hari, Diyos Amahan, makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagatay kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bukto anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata nga mong pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdulo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios, ang karong adlaw pinagi sa imong bugtong anak, giablihan mo pag-usaba lang kanamo ang ganghaan sa kinabuhing dayon, tapos mabuntog ang kamatayon. Itugot kanamo na nga muyo kami, nga nagsaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo, nga mabanhaw kami diha sa kahayag sa kinabuhi, pinagi sa pagbag-o diri kanamo sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo, pinagi sa mga Jesucristo imong anak, nga buyugariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon, naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan, mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo, mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit, ug giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanang iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan, nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw, o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tawo, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami ug nanginom uban kaniya human siya mabanhaw.
o gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita, ngadto sa katawhan, ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa gahom sa iya ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Pasalamatin ninyo ang Ginoo. Kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Ang tuong kamot sa Ginoo mibayaw, uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Dili ako mamatay, kundili mabuhi. Ug isayaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini, atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas.
Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunahunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutanon. Kay namatay naman kamo, ug ang inyong kinabuhi natago na uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug moambot sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, alleluia, wikain mo po, nakikinig ako sa iyo mga salita. Alleluia, 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 alleluia. Wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni Juan. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan og nakita niya ang mga bato na ligid o nagikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro og sa tinun-an nga gimahal ni Jesus og giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro o ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha. Apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro og nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya og iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya og midiretso siya ngadto sa lubnganan og nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputo sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundi gilukot o gilain pagbutang. Unya, katong tinun-an nga naiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga nabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Happy Easter natong tanan. Kung nakabantay mo pag sugod sa misa, mingon ko, karong Domingguha atong gisaulog ang Pasko sa pagkabanhaw ni Jesus. Ambot ka pag ingon ako Pasko sa pagkabanhaw, kung ni samtok ba sa iyong unahuna, nganong Pasko man? Kaya kung may numduman nga Pasko, kadto mang December 25, duha day kabuk Pasko. Nakapangutan na mo, ana. Maigsoon sa liturgical calendar, duha ang Pasko. Ang December 25 o ang pagkabanhaw ni Jesus. Unsa man din ang Pasko? Ang Pasko nagpasabot ang paglabang. December 25 ang paglabang sa pagka-Diyos na himong tao. O ang pagkabanhaw, ang paglabang sa kamatayon ngadto sa kinabuhing dayon. Sa liturgical calendar, duha ang Pasko
o duha pod ang gitawag og apex, ang pinakataas, ang Pasko sa pagkatao o ang Pasko sa pagkabanhaw. Mao na karon Pasko sa pagkabanhaw ni Jesus. Dinhi sa atong ebanghelyo karon, atong nadungog ang pagkabanhaw ni Jesus o ang iyang venue nga gihisgutan sa ebanghelyo mao ang lubnganan, empty tomb. Unsa may nahitabo? Nanagan sila dito. Pag-abot, unsa may ilang nakit-an? Wala na ang patayng lawas ni Jesus. Unsa may ilang nakit-an? Nakita sila og lino. Unsa man kuno'y symbolism ni ana? Kay matod sa ebanghelyo karon, ilang nakit-an ang lino, ang panapton, unya gilukot, gibutang sa daplin. Kung makaingon ta, kung nabanhaw to si Jesus, iya sir kung gikuha ang lino o iyang gipilo. Wa ta kibaw, unsa gyud nahitabo. Basta pag sud nila, nakita nila nga gipilo-pilo. Giingon maigsuon, dako kunini og symbolism kay diha sa mga Hudeo ang pagpilo sa lino dunay symbolism. Ambot ka nakasuway na bata og kaon og fine dining. Di ba? Og fine dining magamit man ta og napkin, no? Na ako na symbolism ni ana. Kay sa mga Hudeo kung maggamit sila og napkin, kung pananglitan mulakaw ka, unya di na ka mubalik na human na kagkaon, imo ra nang ibutang ibabaw sa plato. Pero kung pananglitan mubalik pa ka, nilakaw lang ka diyot kay moadto kag sa CR, ang imong buhaton, imong piluon ang napkin para ang waiter iniadtanaw niya, mubalik pa di ay to siya. Kay ngano, gipilo man ang napkin. Ug mao kuno na ang symbolism sa pagpilo sa napkin, pagpilo sa lino sa panapton. Nga sa pagpilo nagpasabot nga si Kristo nga nabanhaw mubalik uban kanato. Ug unsa may nahitabo diha sa langob. Sa langob nga igsuon, maka-imagine mo dunay kangit-ngit. Diha sa langob murag wa ta kibaw asa ta padung, wa tay kasiguruhan unsay mahitabo kung anha ta sud sa langob. Way padulngan, way kahayag. Dili ba inana pod usahay ang atong kinabuhi? Ang atong kinabuhi panahon nga doon natay kalisod, murag naatas kangit-ngit. Wa ta kibaw unsay buhaton. Sa English pa, when it rains, it pours. Magsunod-sunod bitaw ang problema. Nagsakit pa imong tuhod, nagpapadlong pa imong apo, moabot ang bayronon sa tubig, moabot ang bayronon sa suga, naningil ang imong silingan sa imong utang, nasakit ang imong bana, nabuntis ang imong anak, nag-adik-adik ang usa nimo ka anak, nahagbong ang imong pagkadaghan. Kasuway mo ana, magsunod-sunod ang imong problema. Kani angay na nis mga ginikanan, pero kani mga batanon, ambot sa kay inyong problema. Kani mga batanon, wag yun na sila gunahon na og bayronos tubig. Kani mga batanon, wag yun na sila gunahon nag usay kanon ugma, wala gyud. Ang ilang problema no kung naay data ang ilang cellphone. Mao ra gyud na ilang problema in town. Apan di ta kaingon maigsuon, lain ang problema sa mga hamtong, lain po ang problema sa mga batanon. Kay ang kangit-ngit sa mga batanon, lahi pod. Ang ilang kangit-ngit sa panahon nga dili sila daigon, di sila i-appreciate, di sila tagaan og bili, kundi sila tagaan og panahon sa ilang mga ginikanan. Ang problema sa mga batanon nga makasinati sila kangit-ngit, kung ang ilang madungog, pulos lang pagsaway, pulos lang pagkumparar. Nga wa pud sila kaingon, unsa may bili sa akong kinabuhi.
In other words, all of us do experience darkness in our lives. We also experience our own empty tombs. Apan maigsuon ang pagkabanhaw ni Kristo, nagpahinumdum kanato that Jesus conquered darkness. Nagpasabot nga taliwala day sa kangitngit sa atong kinabuhi, there is always a light at the end of the tunnel. Usaw na to na pag-apply sa atong kinabuhi. Usahay manggod kung doon natin problema, mo-focus lang ta sa usa ka problema, ug dili na to matanaw nga mas daghan day tag blessings nga nadawat. Usahay ang atong matanaw, usa ra ka problema, kalimutan nga mas daghan pa day ang mga kaayo nga gihatag sa Ginoo nato. Para makita ta og paglaom, tanawa pod unsa may mga grasya na akong nadawat ug makaingon ta, life is indeed beautiful. Whenever we experience emptiness, maayo man pod, positive man pod na siya, nganuman. Because when we are empty, we allow God to enter into our lives. Kay kung puno ang atong kinabuhi, di gyud makasud ang Ginoo. Kung puno ta sa kalipay, usay makalimot tas Ginoo. Kung puno ta sa tanang problema, usahay walay Ginoo. Pero kung dunatay how ang we allow a space for God to work in our lives. Pasalamat po dayta sa atong problema because problems bring us closer to God. Kung doon natin problema, magsigitag ampo. Kung doon natas kalisod, magsigitag luhod. Pareha bito anang mo take og board exam. Sus, 7 kasimbahan ang bisitaon. Kung pwede pa lang napo kasimbahan, ikahuman, magpa-blessing sa pari, sa ballpen, hasta calculator, hasta lapis. Tanan lang buhaton. Tungod kay naamas kalisod. Problems bring us closer to God. Hinaut ta maigsuon ining Pasko sa pagkabanhaw, Pasko pud ni sa atong kaugalingon nga taliwala sa mga kalisod, Jesus is with us. Ug mao ginatong permi hinumduman, in times of darkness, Jesus is with us. In times of problems, in times of emptiness, the risen Christ is among us. Manidog palihog. Kita ang tanan, nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesukristo yang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ginak ni Maria nga birhen gisakay sugo ni Poncio Pilato, gilansa sa cross na matay ug gilubong bikunsad sa mga minatay, sa katulong adlaw na banhaw bisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios sa mahan makagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ato'y padangat ngadto sa Ginoo ang atong pangaliupo sa atong pagingon, na banhawng Ginoo pataling hugi kami. Nabanhawng Ginoo pataling hugi kami. Alang sa atong Santo Papa Leo, nga sama kang San Pedro, nagpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan diya sa pagsaksi sa malipayong kamatuoran. Sa pagkabanhaw, mag-aampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pataling hugi kami. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitaon nila ang mga butang nga atuwa sa langit, ug sa ingon mamahimo silang mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pataling hugi kami.
Alang kanila nga dili makiangayon pagi nahikawan sa ilang kagawasan, nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo maghatag nilag kalauman o kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, pataling hugi kami. Alang kanato nga banay sa Dios nga nagkapundok karon dinhi diya sa kalipay sa pagkabanhaw, nga makasaksi kita sa nabanhawng Kristo ug magmatuod niini diya sa atong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, pataling hugi kami. Alang kanilang nangamatay na mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusang kinabuhi, uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, pataling hugi kami. Magagahom nga Dios sa makinighalad among pag-ampo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tilapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alam na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Maigsoon pagampo kamo aro aking yung sakripisyo rawat nito sa Dios samahan makagahom sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami sa misa nining among pagsadya sa kalipay sa Pasko. Pinagi nining imong santos nga simbahan, sa paging katingalahan nagbago pagkatao ug naalimahan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo, Ibayaw ing makasing-kasing. amunang gibayang ato sa Ginoo. Pagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayog mataro, Santo samahan Dios sa tunhay makagahom sa tanan angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon ining adlaw nga mahimayaon kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayon ang matuod nga kordero nga nawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagkamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan ug usab ang maanghel sa kalangitan miduyog pag-awit sa ibno sa imong himaya diya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
Santos ikaw, ginuwang tuburan sa tanang kasantos, si padalay ming espiritu pagsantos ni mga gasa, aron may mo kini alang kanamo, nga lawas sa dugo ni Yesu Kristo, among Ginoo. So pasakit sa kagalingon mikwa sa iyong pan, salamat kanimo, pikas sumiyaton ini ngadto sa matidunan ug miingon, dawata kini nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Usabang paagi tapos ng panihapon, mikwa sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Miyata dini ngadto sa matidunan ug miingon, dawata kini upanginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagtunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyog alang sa talabang nga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini ano paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo ay ngunit sa ilang pagkain inumin, pinagsasaluan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo mahaninipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tugay mo kami giisip nga ngayan nga mga tubang ug molagad kanimo. Hibawan kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinudumi kinimo mga simbahan sa tibok kalibutan, hibawan nga mahipit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinudumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. O ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may ikaw nga daygon ug amay ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungo ug himbaya hangtod sa kahangturan. Para magambag kita samahan na itong gamitan ng mga pulong itudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagkay ko ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gihanan.
Mangaya kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala. Og malayos na ng kasamok. Samtang nagapabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya. Hangtod sa hangturan. Amen. Sa Kristo na kasi mo mga apostolis ng kalinaw, ibilin ko kaninyo akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala kung ipagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. At ipakita ang atong pag-inigsuunay. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ini ang kadero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan bulan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me, call of death arise, bid me come to thee, praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, never leave thy side. From all the evil that surrounds
surrounds me, who defend me. Call of death arise, bid me come to thee. Praise thee with thy saints forever. Panginoon, ang aking pastor, hindi ako makukulang. Marindog palihog. Magampo kita. O Diyos, panalipli ang imong simbahan sa mahigugmaon mong nga grasya, aron matapos mabago pinagi sa misteryo sa Pasko, makadangat siya sa himaya sa pagkabanhaw, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaniyo ang Dios makagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang gugmaw kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. God has a plan for me. God has a plan for me. For this I'm sure. For this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family,